Period zadnje dekade jula i početak avgusta je vrijeme kada se u vinogradima više ne može nešto bitno uticati na količinu roda, ali može na kvalitet grozdova. Ovo je vrijeme kada je već počela berba nekih ranih sorti u južnim dijelovima, ali većina ostalih sorti je negdje u fazi dozrijevanja ili preddozrijevanje. Baš tada je poželjno uraditi jednu malu stvar koja puno znači – uklanjanje listova oko grozdova. Ovo ima nekoliko pozitivnih učinaka, iako se u narodu najčešće kaže da se ovo radi da grožđe dobije više šećera ili da ljepše požuti, posebno kod stolnih sorti. Međutim, naučna literatura kaže da to nije glavni razlog zašto se ovo radi. Bitnije od boje je da grozdovi ostanu zdravi, zato se radi prorjeđivanje, jer kad je cijeli trs ili čoko zgusnut lišćem, posebno u područjima gdje u ljetnom periodu imamo promjenjive vremenske uslove, pa nakon kiše i jutarnjih rosa, vlaga se zadržava dosta duže nego što bi trebala i onda takvi uslovi pogoduju razvoju sive truleži i drugih bolesti koje mogu napraviti veliku štetu prije nego što grožđe dozrije. Kad se ukloni nekoliko listova koji direktno zaklanjaju grozdove, onda dobijamo bolje cirkulisanje zraka i grozdovi se brže suše, pa smanjujemo rizik od takvih bolesti. Ovo ljeto je dosta specifično s jako malo vlage i padavina, pa se može reći da je godina dosta pogodna za uzgoj grožđa, ali nije uvijek tako. Druga korist je bolja osvjetljenost grozdova. Kod crnih sorti grožđa sunčeva svjetlost postiče stvaranje prirodnih pigmenata koji bobicama daju intenzivniju boju. Kod bijelih sorti krajnji cilj nije da se promijeni boja, nego da budu zdravi grozdovi koji će bez bojaznih problema dočekati berbu. Međutim, nekad nam je cilj uzgojiti ih za sebe, pa je ljepše kad i oni malo požute. Kod uklanjanja listova treba obratiti pažnju kako to pravilno uraditi. Ne možemo baš odjednom očerupati sve listove oko grozdova i misliti evo sad neće doći do bolesti. Listovi nisu tu da služe samo za hlad, oni su ti koji stvaraju šećere i hrane čokot, a na kraju krajeva štite grozdove od sunca. Ako grozd koji je cijelo ljeto bio u hladu odjednom ostavite na suncu na 35-40 stepeni cijeli dan, bobice će progoriti i samim tim smanjujete kvalitet grozdova. A i nema potrebe da se čokot ogoli tek tako, dovoljno je ukloniti samo one listove koji direktno zaklanjaju grozd i koji prave prevelik hlad i sprječavaju strujanje zraka. Većinom je to nekoliko listova oko grozda, jer nije cilj da grožđe bude cijeli dan na suncu, nego da dobije dovoljno svjetlosti i zraka, a opet ostane zaštićeno tokom dana kad su najviše temperature. Moram napomenuti da se ovo uklanjanje listova može raditi i ranije tokom vegetacije, odnosno tamo od perioda nakon cvjetanja, to jest formiranja grozdova, pa sve do dozrijevanja. Jer kada se uradi u tom periodu, onda se postižu bolji efekti u zaštiti od bolesti, što opet posebno zavisi od onog što sam malo prije spomenuo, da li se radi o kišnoj godini ili području gdje imamo višak vlage ili rose. Ako ga radimo tek sada, onda je bolje obratiti pažnju na to da bude umjereno i da ostane određeni broj listova koji će štititi grozdove tokom podneva. Jer sada je glavni cilj sačuvati zdravlje grozdova do berbe, a istovremeno dobiti i bolji kvalitet. Možda da napomenem i ovaj detalj, zavisno od položaja vinograda ili čokota, bolje je ukloniti listove s istočne strane ukoliko je to moguće, tako da grozdovi imaju jutarnje sunce, a da ostatak dana ostanu u hladu. Na kraju krajeva nije ovo posao koji se mora raditi u svakom vinogradu, neke nove sorte imaju rjeđi raspored listova, ili se pak toga dosta riješi zelenom rezidbom i u vrijeme zakidanja zaperaka i pljevljenja, tako da se konačna odluka donosi i samim stanjem čokota koje vidite pred sobom, a ne kalendarom. Za ovaj video toliko, do sljedećeg, lijep pozdrav!